शरण मनकर कीर्तन मनकर अच्छा है। और आज मैं उड़ुक माने भाखा और उड़ा माने जाति तो ये विषयटा में हमनी के रामचंद्र हनु डांगरिया हमनी के भाषण कर है मैं या स्पीच कर है। तो यह बातटा के मैं राव सबके देखा के कोशिश करबो। राव सब शुरू से अंत तक वीडियो के देखा रहा और वीडियो में नया आहा तो वीडियो के लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर रखा ताकि सब्सक्राइब जरूर करवा ताकि मैं ऐसा नहीं वीडियो बनाते रहूँ और बना के राव सबके सामने भेजबो। सेखान राव सबके बेल आइकन के प्लीज़ बेल आइकन भी दबाई के रखवा ताकि मैं मोर वीडियो सब्सक्राइब करके रखवा यदि मैं वीडियो अपलोड करते ही राव सबके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए तो मोर पहले जाए। ठीक है तो चला आज हमने देखा गए जब जे हमने के कुरुक उड़ाव के बारे में शिक्षागत की एगला हमने के रामचंद्र हनु डांगरिया हमने के का है किसमान बात तो इटा मन दे के सुने के लगे और मन दे के सुनले हैं सबे जान पाबेन और बुझ पाबेन। ठीक है तो हमने एडिटिंग से दर्शक के जाना के देखा के कोशिश कर रहा है ये वीडियो के जो के दी दर्शक के रामचंद्र के हनु डांगरिया के स्पीच। Subscribe my YouTube channel Bijoy Adivasi। अलग दीघलिया से संपूर्ण दीक्षा के बताई गया संपूर्ण दीक्षा के डिस्ट्रीब्यूशन करके वक्तव्य रखने की आशा करा थी और मैं तो दिया मोर माइक्रोफोन काट बढ़े और सत्यना पता ओजन सत्यना पता नाट्य मंदिर अनुष्ठित हुआ आज सभापति महोदय उपस्थित गोलाघाट जिलार विभिन्न विषय उपस्थित सभापति सम्पादक धरी प्राक्तन असम प्रदेश प्रोग्राम संघर प्राक्तन सभापति सेनेह बरा डांगरिया उपस्थित एक बही गल जो 1980 सनर केंद्रीय कमिटिर विषय आछे देखा से उपदेष्टा श्री किशोर बरा डांगरिया देखते उपस्थित आछे धन्यवाद जानाइछो। उपस्थित थका केंद्रीय कमिटिर महिला कमिटिर सम्पादिका महोदय उपस्थित मोर केंद्रीय सचिवबृंद उपस्थित थका विभिन्न आंचलिक सभापति सम्पादक धरी और उपस्थित सतियाना गाँव सतिया पथार गाँव आज आंचलिक समिति गठन कर समूह राइट सबसे गोलमारी और जय धर्मे तो मैं कि विशेष बोल वक्तव्य दिले सब तो मैं भले को एटा चाहता जे प्रथम कथा हमें आसाम प्रदेश गुरुग्राम संघ यही बस्तुटाके हमें अलग जाना लगे आसाम प्रदेश गुरुग्राम असम प्रदेश प्रदेश राज्य को बुझाई जाना राइट राज्य यहाँ के देश मैं आसाम राज्य के ग्रुप संघ मैं यूनिटी हुआ एक सामाजिक अनुष्ठान गति के आसाम प्रदेश गुरुग्राम संघ एहेटाके बोला है बहुत जगह हमें प्रदेश शब्द व्यवहार करार कारण किसान बेया पाला प्रदेश मैंने कि हमें आसाम से प्रदेशिया हम निकी एकदम कथा आइडिया जाए गति के इतना कथा नय इटा एक नाम है आसाम के आसाम प्रदेश गुरुग्राम संघ तब जो ग्रुप में हमें बोलो आसाम राज्य गुरुग्राम संघ यदि हमें ग्रुप में बोलो तो हमें एक कथा मन लगे तब हमें एक कथा जाने लगे जेहेतु नतून आंचलिक समिति यहाँ गठन हुई तो हमें एक कथा जाने लगे जे हमें संगठन एक क्यों प्रयोजन है संगठन एक क्यों हमें आसाम प्रदेश गुरुग्राम का संगठन सामाजिक संगठन बनाई के पूरे आसाम में हमें संगठन के आंचलिक समिति के जिला समिति के बना के हम के कथा हमें उपलब्धि कर लगे जेहेतु एक संगठन में हमें संगठनटा हमें माथे हमें एकदम आगे से हमें देखो हमें संगठन में सांगठनिक मैं संगठन एक रहे के लगे संगठन में ना रहे हमें विपद हो जाएगा এখন जंगल में विभिन्न माने बड़िया जीव जंतु सब एक संगे जात जात पात एक संगठन हो रहा है के रहे कारण आज यदि गरु सब एक संगे रहे मोह सब गाड़ा सब यदि एक संगे रहे मैं कोनो मान खा तो ये सब एक संगे माने आनंद माने हतु साने जैसे सब के आक्रमण कर सब के बचाई करने बचाई खातिर हम संगे सब एक जात जात में रहे जेनो एक तो यूट्यूब में देखो यूट्यूब में देखो एक में देखो जंगल में कोनो एक काला कोनो एक गरु कोनो एक विभिन्न जंतु
আমি আজ ইঠিনটা একদম 11 রাখবো উঠিনটা 11 রাখবো উঠে 11 রাখবো তখন আমি কিবা একটা বিপদ হয়ে যাবে বাচ্চাকে আর পাই বহুত দেরি হয়ে যায় বাচ্চাকে আর আরো সব দেরি হয়ে যায় তো এখানে আমি এক উঠে গেলাম তো হয় কারণে আসামকে উড়াউস যে আসাম প্রদেশ কোনো উড়াউস একটা গঠন করে আর এই সংগঠনটা গোটে আসামকে উড়াউসকে একে লেখে একে সঙ্গে লেখে আমি গোটে সমাজটাকে উন্নতি করবো বলবে আমরা আমাদের একটা সিদ্ধান্ত আর উদ্দেশ্য আছে তো এর কারণে আমি এই সংগঠনটাকে একটা 3টা স্টেপ বানাই দেওয়া হবে গোটে আসামকে লেখে আসাম প্রদেশ কোনো উড়াউস সংঘ সেন্ট্রাল कमेटी बनाए रहे उनका पीछे जिला कमेटी है उनका पीछे हमने का आंचलिक कमेटी है हमें आंचलिक कमेटी विभिन्न आंचलिक कमेटी लेके हमें एक जिला कमेटी बना हुआ है और आसाम के जितना जिला लेके हमने के केंद्रीय कमेटी बना हुआ है तो ये हमने के संगठन का कथा है और हमने इकाई के संगे हमें स्टेप बाय स्टेप हमने लीड का रहे लगे हमें जो केंद्रीय भाव किना का डिसीजन भेजा होय এটা হলে जिला हमें उनके पालन करे लगे और जिला हमें किना का डिसीजन भेजा दे आंचलिक कमेटी ला ग्रासरूट लेवल पे जो संगठन है वो आंचलिक कमेटी ये आंचलिक कमेटी का ये पालन करे लगे फिर हमने का लिंक होई जिला का व्यवस्था होले होने हमने का जिला का माने एक संगे रहले हमने का लिंक हमें यदि आज यदि हमने देखो आंचलिक कमेटी में जिला का माने जिला का खेली पे हमने जिला कमेटी के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के पूछा होला जिला कमेटी के पूछा होला जे एरकम हमने का होते गति हमने की व्यवस्था लेबो সেই ব্যবস্থা जिला कमेटी যদি না পারি যে हमने केंद्र कमेटी से परामर्श लेला তার পিছে কি প্রকার হলো আমরা সমস্যাটা সমাধান করতে চেষ্টা করা হয় না গতি এর কারণে हमने লিঙ্কটা খুব প্রয়োজন है যেটা লিঙ্ক हमने স্টেপ 3টা স্টেপ है 3টা স্টেপ हमने রয়ে থাকে আর হলে हमने ভাবতো যে এইবার যেহেতু সত্যানা আঞ্চলিক কমিটি যেটা গঠন করে যেহেতু हमने একটা কথা সবদিন মনে রাখতে লাগে যেহেতু আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মানে প্রশাসনিক বিভাগ में हमने যদি দেখো যেটা আমরা প্রশাসনিক বিভাগ में हमने যেহেতু গোলাঘাটের একটা সীমা जिलाकर একটা সীমা গতি जिलाकर ইবারে যেসব প্রামাণ্য है এইসব গোলাঘাট जिलाकर কারণ গোলাঘাটের প্রেসিডেন্ট একটা কথা বলে যদি আমি নিয়ম করব তো নিয়ম করাটা আমি যদি जिलाকে কান আমি আর ও जिलाকে যে জনসংখ্যা না এই গাঁওকে যেটা जिलाকে যেটা জনসংখ্যা গুরাম সংখ্যা জনসংখ্যা এটা তো এই जिला में হয় और রাস্তাকে ইবারে হয়তো কারবেলো তার গোলাঘাট जिला तो और कारण हमने एक योजना के कारण और किस्मत काम में हमने प्रशासनिक दिश में सरकार को प्रसाद देके और हमने जिला के माने भौगोलिक जो दिशा है वो दिश के कारण हमने एक व्यवस्था करा है मैं एक दिन से एक अनुरोध जनाबो हमने के जे सब माने जेहेतु हमने के काकाबाड़ा जिला काका माने रास्ता के ऊपर है काकाबाड़ा जिला में चाहे बागान एरिया में है और चाहे के ऊपर में हमने करा है तो हमने तो सब उड़ाव है ना हमारी को हमने के हमारी को हमने को बता नहीं आज यदि हमने बगीचा में कोनो একটা বাদ কোনো একটা মাত্র একটা রিসিশন কমিটি বানাই দেওয়া দুটো কমিটি ওই মানে কার্বন অঙ্কের কমিটি ওই আর মানে এই কলকাতার গোলাঘাটের কমিটি একটা মানে আঞ্চলিক কমিটি করে একা সামনে পাতা লাগে আর সারুট পাতা গেলে সারুটটা আমি কে বসে লাগে উড়াও করে লাগে আর আমি গোলাঘাটকে উড়াও নিকো চাই কার্বনকে উড়াও নিকো চাই ডিব্রুগড়কে উড়াও নিকো চাই আমি ঝাড়খণ্ডকে উড়াও কিন্তু আমরা সংস্কৃতি তো हमने करे এটাই तो हमें हमने जैसा वस्तु हमने एक संगे पालन कर क्या है हमने और मैंने पालन करने लगे एक संगे जो हमने किसी हिसाब पत्र कि एडमिनिस्ट्रेटिव कथा है हमने 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 जो एक क्लास में पढ़ो तो 10 जन आदमी तो 10 जन के 10 जन जो हम एक परीक्षा में एक पास करो सर्टिफिकेट तो हमने बेलेग बेलेग ना उधर परिचय तो बेलेग बेलेग हुई ऊपर एरिया तो बेलेग बेलेग हुई तो हर कारण हमने किसुमान कथा हमने का बेया पार के लगे जे हमने संगे एक संगे हेरी गोलाघाट जिला में इबार के जिला हमने संगे चलत रहे बोले संभव এখন हमने के भाग করে দিলি এটা না हमने के মনোভাবটা চেঞ্জ করে লাগে কিসমান हमने के হিসাব পত্র এডমিনিস্ট্রেটিভ অন্যান্য মানে অন্যান্য ব্যবস্থা में মাটি বাড়ির কথা হলো আমি যদি গোলাঘাট ডিস্ট্রিক্টের যে একটা মাটি বাড়ির এই এরিয়াটা আমি যদি একটা খেলে দিলে আমি প্রসাদ দেখতে গোলাঘাট ডিস্ট্রিক্ট কমিটি এটা গ্রহণ করি এটা সঙ্গে হবই তো একে দিকে হবই এটা হলো সব জায়গায় কার্বেলামটা যদি মাটি বাড়ি কিবা দিবে খেলে দিলে কার্বেলাম ডিস্ট্রিক্টে ডিপুট থেকে কার্বেলাম ডিস্ট্রিক্ট কমিটির ব্যবস্থা করি তো এই কারণে আমি এটা আমি একটা পরিজন পাইকে हमने के छोटो डिस्ट्रिक्ट कमिटी का हिसाब कोई है तो देखिए हमने उनका अवलंबन कर लगे और हमने शादी ब्याह हो जाए काबिलों के ऊपर का हमने का नायक हुई बा हमने किया का कॉलेज नायक हुई इधर उसे पहले लग गई इधर কথা না तो हमें এই কথাটা আমি মনে করে সংগঠনটাকে আমি মন করে যাই আমি সংগঠনটাকে বজায় রাখতে তার যে हमने के কথা হলে আমি আজ থেকে আমি সংগঠনগুলোকে দেখবই সংগঠনগুলো প্রত্যেকটা সংগঠনকে हमने के মানে অর্ধাঙ্গিনী এই শব্দ বলা হয় মহিলা শব্দ हमने के মহিলা শব্দেও একটা সংগঠনকে করে আসামে আসাম প্রদেশ টুকরা সংঘ বলতে একটা মহিলা কমিটি আছে এই মহিলা কমিটি को তৈরি গঠন করবা আর সচিয়ানা আঞ্চলিক কমিটি के মহিলা সব মানে आयोजन हमने आज जो महिला सबके जैसा असुविधा है समाज का जो असुविधा है सामाजिक काम काज में असुविधा है और महिला सबके मैंने विघ्नांत कर आज मैं एक कथा उदाहरण देखो आज बेकार घर के बेटीटा भाई के उठे यदि परामर्शता देखले हमें बापटा देव गुरु खातिर एक दिले এই পরামর্শটা হলো
ছোৱালীটা বলে পাৰে আপোনাৰ আপুনি আৰু মহিলা হোৱা হ'লে গম পালেহেঁতেন মহিলাৰ অৱস্থাটো আমি কি হয় যখন মহিলাই মহিলাকে যখন উপদেশটা দেই ওটা উপলব্ধি মহিলা হিসাবে তো ওটা তো উপলব্ধি আহে না তো মহিলাকে যেটা উপদেশ যেটা দেই ওটা গ্রহণযোগ্য হয় আর অনেক লাগে তো অনেক কারণে আজ এই হিয়া যে সত্যানা আঞ্চলিকের মহিলা সব সমিতিটাকেও গঠন করবা আর মহিলা সবকে মানে সঙ্গে লেগে চলে থাকে আর যদি আমি আমার ওগুলা যদি ডেভেলপ হয় তেতিয়াহ'লে মহিলা সমিতিগুলা ডেভেলপ মহিলাকে ডেভেলপ হবে না সব নিজকে অলপমান বেলেগ বেলেগ ভাবে আমি কোনো চান্স দিয়ে না আমি নাই দিলা সব মানে গ্রুপ সবে লেগেলা এখন তো আমি মহিলা সবকে যেটা মানে বৃদ্ধি আজ যদি আমি রিজাল্ট দেখো রিজাল্ট में आसाम का যদি মেট্রিক পাস রিজাল্ট में देखो বা অন্যান্য দিক में देखो বা আজকাল চাকরি বাকরি में देखो মহিলা সবে মানে অগ্রাধিকার পাতে আর মহিলা সবে বেশি পাস করতে হয়তো আজ এবার গোলাঘাট জিলাকে যেটা মানে সম্বর্ধনা হওয়া স্টুডেন্টের সম্বর্ধনা হওয়া হয় মই চাগে মহিলা সবকে ছাত্র ছাত্রী মানে ছাত্রী সবে হয়তো বেশি ডেভেলপমেন্টটা করি লগা থাকে তো গতিকে মহিলা সব আর মহিলা সব এটা ভালো নালাগে যে আমি সবদিন আরো পিছু দিকে হবই পিছু দিকে চিন্তা করবই এটা কথা নহয় মহিলা বহুত আগবাড়ি চলে যাচ্ছে গতিকে মহিলা সবকে সংগঠন দিকমে সংগঠনটা মহিলা সমিতিকে গঠন করবে মানে মহিলাকে বিভিন্ন সমস্যা আহে গাঁৱকে বিভিন্ন মহিলা সবকে কথা ধরি পাতিয়াবা কোন মহিলাকে কি তুমি বুঝাবা তো এটা সংগঠনের একটা অংশকে সংগঠনের কামে হই তো মই সংগঠনটা এটাই একটা কথা বলো তারপরে আমি কিছুমান কথা আমি উদাহরণ করে যখন কিছুমান কথা আমি জানিকে লাগে তাহলে আমি আসামে আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আহে আমি যদি চাহ জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী করে ভিতরে করবো তো আসামে মানে 108টা জাতি আহে আর গোটে ইন্ডিয়াতে দেখো যদি আমি আদিবাসী হিসাবে যদি আমি দেখো 750টা জায়গা ওয়ার ভিতরে বড়ো মিসিং কসারি ঝাড়পুরা মুন্ডা গম খাইয়া मीना এইসব আমি বহুত মানে उत्तर भारत के आदिवासी सभा है उत्तर पूर्व के आदिवासी सभा है मध्य भारत के आदिवासी सभा है दक्षिण भारत के आदिवासी सभा है पश्चिम भारत के आदिवासी सभा है तो এই যে যদি আমি দেখো आदिवासी কিন্তু আমরা এতটা বড় একটা आदिवासी के একটা জনসংখ্যা সই করে তো আমি যদি আমি आदिवासी ভাবে ওখানে আমিও গ্রাম সব একটা आदिवासी হবো তো আমি যদি নিজের চিনাকিটাকে যদি আমি आदिवासी বলে দেবো তেতিয়াহ'লে আমি উড়াওনে কাহা ব্যবহার করবো उड़ा शब्द हम कहाँ व्यवहार करब तो हमें मैं एक अनुरोध जाना था যে আমি आदिवासी बोलो बोलते ना এখন লিখে গেল কি কিবা একটা ভয় গেল কি হবে তখন উত্তর লেখো আপনি যেটা মানে চিনাকি এই চিনাকিটা আমি উড়া শুনে দেবে কি বলবো দেবে উড়াও আমি যদি নিজকে উড়াও নাই বলবো আর একটা দেখা তরিকের নাম কে আছে তুমি উড়াও লিখে পারবো না আদিবাসী লিখে পারবো না লিখে পারবো তুমি কার চিনে দিবা প্রথম চিনে গিয়ে কার করতে পারবে বলা সকাল তুমি কার করবে প্রথম চিনে গিয়ে কার করতে পারবে তরিকের নামটা কি লাগে নিহাই নামে এন্দ্রা আইকে আবার এই দেখা যাচ্ছে কি উত্তর কি দিব এন্ড কোন কিটা এন্ড উড়াও কিটা আরো আমি উড়াও কে লিখে পারবো বেশি দিকে আমি आदिवासी लिखे नहीं पारो चार लोग लिखे नहीं पारो का लिखे पारो पूरा গতিকে আমি লিখেছি না কিটা আমি পুরা আনবো আমার যদি আমি বলবো আমি এই কথা জানার লাগে আমি পুরো কাজ করব এগুলো বস্তু এখানে ভারতীয় সংবিধানে আমাকে পুরা বলতে চিনাকি দেলা আর আমি নিজকে পুরো বলতে বলা হয় তো এখন মানে আমি যদি দেখো যে আমনিকে চিনাকিটা মূল চিনাকিটা যদি আমি বলবো কি বলে লাগে যে মানে তরিকে জায়থি নামে রাখে আমার নীল বাবাকে যে জায়থি নামে উড়াও ইদিন কনস্টিটিউশনাল বাড়ি ইদিন মানে নামে আর নিগাই ভাষাহী নামে রাখে আমার ইদিন এন্দ্র হ্যাঁ ভাষাই পুরো দিনা ইল আবালা না और আমি নাম লু আমার জাতির নাম আমি উড়াও আছে আমার উড়াও আর আমার নাম এই কথাগুলো কথা বলি যে আমার ভাষার নাম লু আমার জাতির নাম লু উড়াও তারপরে আমাকে বিভিন্ন কথা আমি যেভাবে কথা আমি দেখি লাগে তো আমি এই কথাগুলো আমি পরিচয় আমি জানাই লাগে আমি প্রথম চিনাকিটা আমি উড়াও আর যদি আমি উড়াওটাকে নাই বলবো कारण भारत में हमने उड़ान बोलते हैं भारत का आई कास्ट सर्टिफिकेट का देवी हुआ ना आदिवासी लिखी ना साल आदिवासी लिखी ना आदिवासी भी लिखी हमने बा नहीं हमें का उड़ान बोलते हैं कास्ट में की जात का नाम है की कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट
পুরা তো অনেক কারণে আমাদের কাজটা করতে দেওয়া হয় তারপরে আমাদের ক্যাটাগরি में আমি ক্যাটাগরি মানে যেটা আমাদের শ্রেণী বিভাজন করা হয় उकार में आसाम में हमने ओबीसी में स्पेशल कैटेगरी आसाम गवर्नमेंट दे होगा टीजीएल बोला और ऑनलाइन स्टेट में हमने एसटी जनजाति बोला होला तो এই जनजाति বা এই टीजीएल के हमने उसके हमने श्रेणी विभाजन করে আর যদি আমি এস্টিমেট করে আমি উড়াম মুন্ডা সাঁওতাল মিনা খাড়িয়া মানে কোন মানে লোহরা মানে বিভিন্ন জাত শব্দ সময় হয় সব একলে লোকটা একটা শ্রেণী বিভাজন করা হয় কিন্তু পুরো জাতকে নাম নয় শ্রেণী বিভাজন সরকারের একটা ব্যবস্থা है একটা স্কিম হওয়ার কারণে এই স্কিম হবে বলে আপনার দাখিলা है अपना पॉपुलेशन है ওদিকে নিয়ে আমি একটা স্কিম হবে ও জাতি করা মিলা আপনাকে যেটা আসলে ও আসলে যেটা পার্লামেন্টে সভা হয় ওই কারণে কথা বলা তো যে না মই এটা আমি আপনার কথা বলবো আমি পরিচয়টা আমি সঠিকভাবে দেওয়া লাগে তারপরে আমি আরে আমি মানে শিক্ষা के কথা শিক্ষা আজ আমি সামনে হওয়ার কারণে শিক্ষার কারণে আমি আজ আপনার কথা একটা কথা বলা কথা কথা গতিকে আমি শিক্ষা দেওয়ার লাগে আর শিক্ষা যদি আমি ল'ৰা ছোৱালী নাই দেবো আমি নাই করবো নাই করবো কথা কিন্তু এখন যে ল'ৰা ছোৱালী লাগে শিক্ষা দিয়ে লাগে শিক্ষা না হলে কিন্তু অবস্থা বেয়া হৈ যায় গতিকে শিক্ষাটা আমি দেওয়াকে লাগে শিক্ষা যদি আমি নাই দেবো তেতিয়াহ'লে আমি ল'ৰা ছোৱালী লাগে আমি উন্নতি কৰিব নোৱাৰিম আজকাল দিনে শিক্ষাই হৈছে যাকে মানে উন্নতিকে মূল শিক্ষা এই সমাজটা ভাই হোক এই সমাজকে যে আমি শিক্ষাটা পড়া পাচ্ছে আমি শিক্ষাটা আমি যেহেতু আর্থিকভাবে আমি খুব মানে আমি মানে কমজোরি হম আমি যদি গোটেই পঢ়া লিখা में যদি আমি इंग्लिश मीडियम में देके प्राइवेट स्कूल में যদি আমি দেবই আমি এই পড়াশোনাটা যদি আমি পড়াশোনাটা যদি গোটেই খরচটা করে দেওয়া হয় না আমি যদি একটা ল'ৰা বা একটা ছোৱালীজনীকে আমি इंग्लिश मीडियम में দিয়ে দিলো इंग्लिश मीडियम स्कूल प्राइवेट है মই এটা না বলে কথা যে इंग्लिश मीडियम प्राइवेट है बोलते যে সবচেয়ে আর্থিক অবস্থা ভালো ও সবকে सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ा और ये सब आर्थिक अवस्था ভাল रखे उसे बराबर के सरकारी स्कूल में हलो आसामीज मीडियम में तरी पढ़ा किबा एक प्रकार में वो गार्जियन के बेमार आजार हो गए उसे बेमार आजार के पोसा गला कारण এই ইকে খরচ হয়ে যায় তখন ও ল'ৰাটাকে প্রাইভেট স্কুল में দিলে দেওয়া হয় না ফ্রি দেওয়া করা হয় না অন্যান্য শাশুড়ি দেওয়া করা হয় না তারপরে ল'ৰাটা বাস করে সবদিন বলি মা বাবা পয়সা কি কেন স্কুল ভাড়া কাম করে আছে ডিউটি ভাড়া কাম দিলে সেই তুমি দিলে মই স্কুল কেন যাও ভাড়া সারা বাবা আইলে কই থাকে গতিকে মই কেন দাও তখন ইদিকে করে বাপ কে বা মাই কে বেমার হয়ে যাওয়ার আগে পয়সা দেওয়া হলে নয় তারপরে ল'ৰাটা একবার দুবার বা কিবা টাকা না হলে পড়লে ওটা কথা না শুনে তারপরে ল'ৰাটা স্কুল যায় না করে ড্রপ আউট করে স্কুলে পড়ায় যায় তো অনেক কারণে মই যাব কিন্তু কেনাডা মই যদি অহে ল'ৰাটা হৈ ছোৱালীৰ মই আৰ্থিক অৱস্থা ভাল আহে মই এখন মানে এখন চলে পড়াটা যদি মই স্কুল লাগে আসামিজ প্ৰাইভেট স্কুল যদি আমি বানাবো তেতিয়াহ'লে আমি আসামিজ প্ৰাইভেট স্কুল হিচাপে ওচৰ পইচা দেখ না কাৰণ কিমান মানে ভাল ফটককে যেটো গোটেই আসাম চৰকাৰী ব্যৱস্থা में सरकारी स्कूल दिला কি হয় আসামিজ মিডিয়াম স্কুল এখন অহে ল'ৰাটাকে না হৈ ছোৱালীকে আমি सरकारी स्कूल में आएंगे उनका जो पढ़ा लगे आधा दुनिया के हक लगे उनका हमें आपने कंटिन्यू कर ले सुविधा होगा और इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो सरकारी स्कूल ना है आप भी देखले वाला आने का स्कूल में लोग प्राइवेट स्कूल में देना होगा तो मैं একটা অনুরোধ জানাতে বুঝা গেল অনুরোধ জানাতে যে এটা করলে আমি এটা বুঝা হলো যদি কোনি के মই জানা মানে কোন তো যে हां বলে মন রাসায়নিক লাগে কিন্তু মই মন রাসায়নিক লাগে তোমাকে দুমাকে আসামিজ में पढ़ाओ और দুমাটা এখন এমএ একজন ডক্টর হয় সব আসামিজ में पढ़ा লাগে ওদিকে তোমাকে ভালকে পড়া পাই কোনো কথা নাই আসামিজ में ভালকে পড়া পাই কারণ इंग्लिश मीडियम में ভালকে পড়া পাই মই ওদিকে বা আমি গেল গার্জেন সবকে যেটা আর্থিক অবস্থাটাকে দেখলে মই কথা বলে রাখা ওদিকে শিক্ষা ক্ষেত্রে সময় এক কথা বলো তাহলে ল'ৰা ছোৱালীকে ড্রপ আউট করতে লাগে আমি কন্টিনিউ চালাইতে সুবিধা হবে যে মই শিক্ষার বিষয়ে কথা বলবো